بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله رب العالمين أثنى على عباده الصادقين وأعد لهم بإيمانهم وصدقهم الفوز العظيم. أحمده سبحانه حمد من خافه ورجاه، وأشكره شكر معترف له بنعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بالصدق ووصفهم به، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين تؤثر فيهم الموعظة وتنفعهم الذكرى، يأمرهم بتقوى، وتقواه سبحانه هي التي تقي من عذابه وسخطه، وذلك لا يحصل إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. تقواه هي الجنة من عذابه، هي السعادة الأبدية، هي السعادة الدنيا والآخرة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في إيمانهم، مع الصادقين في هجرتهم وجهادهم، مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، مع الصادقين في مواعيدهم ومعاملاتهم، مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. عباد الله، إن الصدق من أشد الأخلاق وارتباطا ومصلحة الفرد والجماعة، ومن أوثق العرى للإصلاح المجتمع وبقاء نظامه. إن التحلي بالصدق من الفضائل والتعري عنه من الرذائل. إنه من دلائل الإيمان ومن علامات الطيب النفس وسلامة الصدر، وإنه دليل على جميل الصفات وسمو الأخلاق. إنه يكسب صاحبه محبة الله ومحبة عباده المؤمنين. إنه من عرف بالصدق والوفاء أحبه الناس وأحبوا معاملته، فإن كان عالما انتفعوا بعلمه ووقروا، وإن كان تاجرا وثقوا بمعاملته وعاملوا، وإن كان طيبا استنصحوا
وأقبلوا عليه. إن في الصدق فوز العامل ونجاح الصانع وربح التاجر وثقة الناس ببعضهم ببعض، وإنه متى زال الصدق حل محل الكذب، ونشأ عنه النفاق والغش والخداع والرياء وإخلاف الوعد. ولقد خوف الله عباده من مغبة الكذب، فقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدق والتحذير من الكذب، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاتقوا الله عباد الله وألزموا الصدق، فإنه مفتاح لكل خير وطريق إلى مرضاة الله وإلى جنتي. وإياكم والكذب، فإنه مفتاح لكل شر وطريق إلى سخط الله وإلى النار. أم يالا تنو ألمي نالدي دان فين بلا جلين دابا ماي أم سيغنغا مساتنو مسمي أثنى على عباده الصادقين نايا أكا جونتنو جونتو تشلا كموتنو ما تو تشلا كأدمدون تنو أدمدين تو تشلا أدمدين منو نو دونن لو نوغا تشين تيغيا كو بلا جلنا مامنون كرا تشين من باي جين ما يكونو uka kewale ula uka kuma kauna uka tabolu bela jelen kono ukara ciyen mine baye ka ke son baye ciyen ma ka ke ciyen mine baye ka sabati ciyen da ala yo tigila mautanu alqur'ana yoro chama tanunina sanuni na kan kan mo nyebo ciyen tigiya fe kan mo nyebo ciyen mine life kan mo nyebo ciyen kanonin fe kada kan ala ka dɛmɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ, ala ka dɛmɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ minɛ, ala ka dɛmɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sɔn tiɲɛ ma ko bɛɛ lajɛlen na. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan falen ala kelen. an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam as-sadiq al-amin, nabi ɲuman tiɲɛtigi, nabi ɲuman danayamɔgɔ, nabi ɲuman lahidutigi. ala ye cɛ min ci ka cili kɛ sababu ye ka buna adamadenya sabati jogo ɲumanya kan lihalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. ka da kan alakira y'o de fɔ an mantow ye sallallahu alaihi wa sallam kabina ka cidenya jumɛnɛ la a ko innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq. a ko ala y'ale muhamadu ci de k'ale cili kɛ sababu ye ka
ka buna adamadenw jogo dilan ka buna adamadenw sabati jogo ɲumanya kan ɲɛnamaya in kɔnɔna na jogo ɲumanya a tɛ se ka taa fiyewu fɛn min kɔ o de ye ka sɔn tiɲɛ ma ko bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ ale de ye ngalon contraire ye ko bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ n'ale ma fɔ ko o ko la ngalon de bɛ fɔ o kosina la tiɲɛ n'ale ma minɛli ni minɛli ma k'ale ma ko o ko la minɛli bɛ kɛ ngalon de ma o kosina la tiɲɛ ni adamadenya ma taa ale kan ni ɲɛnamaya ma taa ale kan ni buna adamadenw ma taama ale kan o kuma o bɛ taama ngalon de kan ɲɛnamaya bɛ kɛ ngalon de kɔnɔ ɲɛnamaya bɛ boli ngalon de kan tiɲɛ ale de bɛ buna adamadenya danbe di buna adamadenya ma ka ɲɛnamaya kɔrɔta ka ɲɛnamaya barika a bɛ sɔrɔ tiɲɛ baarali ani tiɲɛ minɛli de fɛ ko bɛɛ lajɛlen na ni adamadenw ma tiɲɛ minɛ ko o ko la u bɛ ngalon de bila tiɲɛ nɔ la wa ni ngalon bilara tiɲɛ nɔ la dugukolo fɛn o fɛn na lafiya tɛ sɔrɔ abada o kosina kɔnɔ tuguni fo ni tiɲɛ seginna a nɔ la yɔrɔ min na adamadenw ka lafiya bɛ daminɛ o de la tiɲɛ ye ngalon de contraire tiɲɛ ye ngalon wililan de tiɲɛ ye ngalon kɛlɛlan de tiɲɛ de ye ngalon nɔrɔbila ye nka ngalon tɛ se ka kɛ tiɲɛ wilibaga ye ngalon tɛ se ka kɛ tiɲɛ nɔrɔbila ye ngalon tɛ se ka kɛ tiɲɛ falen ye dugukolo kosi la k'o kosina ka barika o kosina ka yiriwa o kosina ka laban ala t'a yɛrɛ sɔsɔ o de kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛba kɔnɔ ya ayyuhalladhina amanu aw minnu ko aw limanara ala la ittaqullah ay sira ala ɲɛ wa kunu ma'a sadiqin a ka kɛ tiɲɛ kan ko bɛɛ lajɛlen na a ka tugu tiɲɛtigiw kɔ ko bɛɛ lajɛlen na an bɛ kisi ani nɛɛma kurakuraya danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma n'o ye ala ka cidenba ye alakira muhammad kisi ni nɛɛma ba ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahaba kolo gɛlɛnw minnu tugura a la ka diinɛ in sinsin a nɔfɛ a ɲɛnama a balolen ka diinɛ in jiri to a nɔfɛ ka diinɛ in sinsin a nɔfɛ ka diinɛ in ka cari dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na ala ka ciden nɔfɛ abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman bin affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahaba ba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala ka kumakan ye ani kira ka taasira jɛlen ye fo ka taa se sahabaw bɛɛ lajɛlen na laban ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ibadallah ala ka jɔnw هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين ألا يلي من يجون يا مريم أكا القرآن بكرنا كل من يجون بلا سرا أكا القرآن بكرنا كفل من يجون كوكا سرا على ألاني وكتو تشيالا كوبلا جلنا ala ma fɔ nin yɔrɔ in na limanɛjɔw ma a ye tugu jama la dɛ ala ma fɔ nin yɔrɔ in na alikuranɛba kɔnɔ limanɛjɔw a ye tugu fanga la a ye tugu nafolo la a ye tugu jama la a ye tugu farajɛ la a ye tugu farafin na ala ma nin yɔrɔ nin si fɔ a ka alikuranɛba kɔnɔ limanɛjɔw ye u kan ka tugu mɔgɔ jɔnni na mɔgɔw cɛ la ala ye limanɛjɔnw yamaruya a ka alikuranɛba kɔnɔ u ka tugu tiɲɛ la ko bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ tɛ jamako ye tiɲɛ tɛ nafoloko ye tiɲɛ tɛ jɔyɔrɔko ye tiɲɛ dennen tɛ foyi la
femi no de tiye no dangane an nana liman ya jomma du kulo kogola tu tiye la ala ye weleli kɛ ka taga min ma o de y'o ye liman ya jɔn dugukolo ko o ko ni tiɲɛ bangeriya kɔnɔ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen pe de b'o kosina la tiɲɛ dun jɛra e ma ta fara o mɔgɔ kelen kan i ka k'o filanan ye i ka dɔn ko sabanan bɛ aw la hali n'aw ɲɛ t'a la aw sabanan tɔgɔ ko ala ka da ka tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ko ko n'aw b'ale ka position ɲini dugukolo ko o ko kɔnɔ yali ala bɛ min nin kosina in na k'aw kana ale ɲini yɔrɔ fila dɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min k'ale ala de bɛ yen o kuma tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛtigi kelen tɛ dɛ ni kelen de bɛ tiɲɛ kan i filanan ye ala ye n'aw fila de bɛ tiɲɛ kan aw sabanan ye ala ye ni maa ba kelen bɛ nkalon kan aw maa saba maa naani maa duuru dɔrɔn de bɛ tiɲɛ kan aw k'a dɔn k'a fɔ aw wɔɔrɔnan ye ala ye n'aw ye duuru ye aw wolonwulanan ye ala ye n'aw ye maa wɔɔrɔ ye aw tannan ye ala ye n'aw ye maa kɔnɔntɔn ye hali n'a sɔrɔ maa miliyɔn kelen bɛ nkalon kan aw kana yilan aw kana timinangoya aw kana tamakiya a ye tiɲɛ minɛ aw ka jɔ ni tiɲɛ ye ka da kan aw kelen tɛ aw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni nkalon bonyana i komi kulu ka tiɲɛ dɔgɔya i komi finikisɛ dugukolo ko bɛɛ lajɛlen na nkalon n'a ka kuluya don o don dɔ bɛ bɔ a fanga la tiɲɛ n'a ka finikisɛya don o don dɔ bɛ fara a bonya kan nkalon daminɛ na kuluya la nka nkalon bɛna laban komi finikisɛ tiɲɛ daminɛ na finikisɛya la nka tiɲɛ bɛna laban komi kulu jɔnni de b'o kɛ masa min y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko tiɲɛ masa o ye ala de ye wa ala de bɛ tiɲɛ dɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an baden alisilamɛw an baden limaniya jɔnw a ye kɛ tiɲɛ kanubaga ye a ye dugukolo ko o ko a y'a ɲɛɲini sani a k'aw ka taabolo t'a la n'aw y'aw ka taabolo n'a ye tiɲɛ ye taabolo o taabolo kɔnɔ ala ye nin de fɔ a ye ala ta minɛ ala ka ciden nin de kɛ a ye ala ka ciden ta minɛ dugukolo ko o ko ni adamaden n'a bɛ tiɲɛ kan ko o ko la a ka da la k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ala bɛ yen de ni tiɲɛ jɛra o ma fɛn o fɛn na e tugu tiɲɛ la a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ala ka dɛmɛ bɛ tugu aw kɔ kabini juminɛ fo ka taa s'a laban ma ala ka dɛmɛ bɛ tugu aw kɔ ka d'a kan ala ko ko tiɲɛtigiw bɛ yɔrɔ min k'ale ala bɛ yen de ala ka jɔnw allahu subhanahu wa ta'ala a ko tiɲɛtigiw de ye mɔgɔw ye mɔgɔw minnu bɛ siran ala ɲɛ o de kama o bɛ kɛ tiɲɛ minɛbaga ye ala ɲɛ siranɲɛ hiya allati taqi min azabihi wa sukhtihi ale de bɛ kɛ sababu ye ka jɔn kisi ala ka lajaba ma ani ala ka ɲangata ma n'aw siranna ala ɲɛ ka kɛ tiɲɛ kanuba ye ka kɛ tiɲɛ minɛbaga ye ko bɛɛ lajɛlen na ala b'aw ka tiɲɛtigiya n'o y'aw ka ala ɲɛ siranɲɛ ye k'o kɛ sababu ye k'aw kisi ale ala ka lajaba ani ale ala ka ɲangata diɲɛ in kɔnɔ yan ani yawmal qiyama ka da kan tiɲɛ minɛli ye de ala ye min fɔ ka kɛ o kɛbaga ye tiɲɛ minɛli ye de ala ko ko min ka to ye ka k'o tɔbaga ye ni ne tɔgɔ ko ka tiɲɛ minɛ ko bɛɛ lajɛlen na ala ye yamaruyali kɛ ni min kɛli ye ka k'o kɛbaga ye ala ye fatanni kɛ ka bɔ min kɛli ma ka kɛ yɔrɔ janyabaga ye ka bɔ o ma nin de ye tiɲɛ minɛli ye dugukolo ko bɛɛ lajɛlen na ala ka jɔnw aw ka dɔn k'a fɔ adamaden ka kɛ tiɲɛ minɛbaga ye o ye dalilu de ye k'a fɔ a bɛ siran ala ɲɛ ka da kan ni maa min kɛra tiɲɛ minɛbaga ye o kɛra nkalon kɛlɛbaga de ni maa min kɛra tiɲɛ labaarabaga ye o kɛra mɔgɔ de ye maa min kɔ don nkalon na
wa kado kuni jogoye abe buna adamaden kan yana maya dilan ka dimani ala ka dilani ka buna adamaden l'akhirah dilan ka damani ala ka dilali o te soro fo ife fo adamaden bambali tinya kan ka banga sabati tinya ala ka jom aw ka do ka fo fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka jogo ɲumanya la yiriwa ka jogo ɲumanya la sinsin ka barika don jogo ɲumanya la a ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen lasiri ye tiɲɛ minɛli de ye ani tiɲɛ dɛmɛli tiɲɛ minɛli ani tiɲɛ dɛmɛ ɲɔgɔnyali ani ka taga tiɲɛ kan o ye waleya de ye waleya min bɛ limaniya jɔn ka limaniya barika o ye waleya de waleya min n'a bɛ jogo ɲumanya barika ka jogo ɲumanya kɔrɔtan i komi nkalon minɛli o ye waleya de waleya min bɛ kɛ sababu ye ka limaniya jɔn ka limaniya nɛmɛnɛmɛ tiɲɛ ka ban ka jogo ɲumanya ka buruja ka jogo ɲumanya nɔrɔ bila ni jogo ka tiɲɛni ye ka da ka jogo ka tiɲɛni bɛɛ lajɛlen lasiri nkalon de don jogo ka tiɲɛni a bɛɛ lajɛlen lasiri ye fɛn min ye o de ye nkalon ye silamɛw aw kana tulonkɛ nkalon na dɛ nkalon tɛ jogo fitinin ye dɛ nkalon man ɲi hali denmisɛnnin na jango mɔgɔkɔrɔba adamaden o adamaden ni taamasere kɛra société kɔnɔ nkalon ye i ka da la i jogo tɛ se ka buruja ka tɛmɛ min kan fiyewu o de y'o ye ngalon man ɲi denmisɛnnin na jango mɔgɔkɔrɔba ngalon man ɲi fɛn dɔnbali la jango fɛn dɔn na ngalon man ɲi ɲɛmɔgɔ la jango kɔmɔgɔ ngalon man ɲi hali mɔgɔ la diinɛ tɛ mɔgɔ min na jango mɔgɔ min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o tigila mɔgɔw taabolo man ka kɛ ngalon ye foyi la diinɛ in nana buna adamadenya jogo dilali de kama diinɛ in nana buna adamadenya jogo kɔrɔtali de kama buna adamadenya jogo kɔrɔtali a siraba dɔ de ye adamaden ka dɔn ko n'a y'a da waga ka kuma min fɔ ko tiɲɛ don wa n'a y'a ye ka waleya min fana kɛ tiɲɛ don o ye buna adamadenya jogo kɔrɔtali o y'a sira la belebele dɔ de ye silamɛ ɲuman ma jamunan tɛ ko ni karisa y'a da waga ka ban ko i ka taa i ka ci la o tɛ silamɛ ɲuman ma jamunan ye silamɛ ɲuman ma jamunan tɛ ko karisa wa o dalakan kan'o lakali yɔrɔ caya dɛ n'o tɛ i malo b'a la ka da kan mago t'a dalakan na o tɛ silamɛya ɲuman ma jamunan ye tiɲɛ minɛli o ye lahidu sabatili de ye ngalon minɛli o ye lahidu ntanya o y'a yiriwalan dɔ de ye maa de bɛ lahidu timɛ maa min mago b'a dalakan na maa min mago b'a dalakan na o ye tiɲɛtigi de ye mɔgɔ de b'i mago bɔ lahidu la mɔgɔ min mago t'a dalakan na mɔgɔ min mago t'a dalakan na o tigilama o ye ngalon minɛbaga de ye o ye maa de ye maa min mandarafalen don ngalon kan tiɲɛtigiya lahidutigiya de don lahidutigiya ladiriya de don ladiriya hɔrɔnya de don hɔrɔnya limaniya de don ka da ka silamɛya nana ka limaniya adamadenw bila limaniya sira de kan yaasa hɔrɔnya bɛ yiriwa danbe bɛ yiriwa ɲɛnɛmaya ka barika ɲɛnɛmaya kana buruja allahu subhanahu wa ta'ala a ye diinɛ in da ka ciden ma kana n'a ye nin de kama o de kama alakira sallallahu alaihi wa sallam ala y'a tɔgɔ dɔ kɛ ko tiɲɛtigi k'a tɔgɔ dɔ kɛ ko danayanci ladiri ngalontigɛla tɛ kɛ tiɲɛtigi ye ngalontigɛla tɛ kɛ danayama ye ngalontigɛla tɛ kɛ ladiri ye mais maa o maa n'a jantolen don a kumakan na o ye danayanciya o y'a taamasere de ye maa jantolen don a kumakan na o ye lahidutigiya o y'a taamasere de ye
mama jantelendo akumakana oye ma bayata maserezi ambade alislamew ay ke tiɲɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen na aw ka sabati tiɲɛ kan ko bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛnamaya boli tiɲɛ kan ko bɛɛ lajɛlen na société kɔnɔ jogo ɲumanw na belebele dɔ de ye tiɲɛtigiya ye société kɔnɔ jogo ka tiɲɛni na juguman dɔ de ye nkalon ye ka adamaden dɔ ni nkalon ye ka adamaden k'a ka taabolo kɛ nkalon ye hali nkalon tulonkɛ haramun do a tɛ bɛn ala ma jango nkalon sɛbɛ k'a kɛ sɛbɛko la a tɛ bɛn ala ma an bɛɛ alislamew alakira sallallahu alayhi wa sallam a nana ka hadisa la hadisa min n'a y'a lakale a ka sahabaw ye hadisa in na a ko sahabaw ma alaykum bisidq a ko n ka sahabaw aw ye kɛ tiɲɛtigi ye aw ka sabati tiɲɛ kan a ka kɛ tiɲɛfɔla ye ko bɛɛ lajɛlen na ka da kan tiɲɛtigiya a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɛ mɔgɔ ɲuman de maa o maa ye tiɲɛtigi ye u maa bɛɛ lajɛlen ye maa ɲuman ye ni buna adamaden ɲɛna ɲɛli bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ɲɛsin fɛn min ma o de ye ala ka alijana ye ala ka ɲɛsin alijana ma ni ala ka ciden ka kumakan de ye a ye kɛ tiɲɛtigi ye a ka kɛ tiɲɛfɔla ye aw ka sabati tiɲɛ kan n'aw sabatira tiɲɛ kan aw bɛ kɛ maa ɲuman ye n'aw kɛra mɔgɔ ɲuman ye aw bɛ don ala ka alijana la ka da kan maa ɲumanw de bɛ don alijana kɔnɔ ala ye alijana da maa ɲumanw de kama ala ka ciden ma da o ma dɛ a ye kangari da a ka sahabaw ye a ko k'u janto nkalon na dɛ adamaden ni taabolo kɛla nkalon ye i kumakan nkalon i ka kɛwale nkalon o tigilamɔgɔ a laban nkalon bɛ kɛ sababu ye ka jogo tiɲɛ bɛ kɛ sababu ye ka don jahanama tasuma la ni alakira ka kumakan de sallallahu alayhi wa sallam nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ minɛli ye alijana sira minɛli daminɛ de dugukolo ko bɛɛ la nkalon minɛli o ye jahanama sira minɛli daminɛ de dugukolo ko bɛɛ lajɛlen na aw kana tulonkɛ tiɲɛ la tiɲɛ ye fɛnba de ye aw kana tulonkɛ nkalon na nkalon fana ye kojuguba de ye jogo ɲumanw na hɔrɔn jogo ɲumanw na kɔrɔtalen jogo ɲumanw na belebele dɔ de ye tiɲɛtigiya ye jogo ka tiɲɛni jogo ka burujali jogo ka dafirili ala belebele dɔ de ye nkalon ye adamaden taabolo ka kɛ nkalon ye silamɛya nana de ka buna adamadenya danbe kɔrɔta ka buna adamadenya ka kiimɛ kɔrɔta o bɛ kɛ ni fɛn min ye o de ye tiɲɛ minɛli ye ani tiɲɛ baarali ye fɛn min bɛ buna adamadenya tiɲɛ ka buruja ka jogow dafiri o bɛ kɛ ni fɛn min ye o de ye nkalon minɛli ye o de ye ka nkalon kɛ ka taabolo ye. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, au tout début de sa mission prophétique, s'adressa à l'humanité en ces termes. Dieu m'a envoyé à l'humanité pour que je contribue à l'amélioration de la qualité humaine, à l'amélioration de la race humaine. L'amélioration de la qualité humaine passe nécessairement par l'amélioration des conduites. Qui parle de conduite parle de justice, qui parle de conduite parle d'équité, qui parle de conduite parle de la vérité, qui parle de conduite parle de la droiture, de la probité, de l'éthique dans toutes choses et dans tous les domaines de la vie.
Le prophète de Dieu, toute sa vie, a incarné la vérité. Il n'a jamais fait de l'aide de la vérité une question de majorité ou une question de minorité. Il a toujours choisi le camp de la vérité dans toutes choses. Il a toujours volé au secours de la vérité dans toutes choses. Il a toujours soutenu la vérité dans toutes choses. La vérité est une valeur essentielle dans l'humanité. La vérité renforce l'humanité, consolide l'humanité, approche l'humanité à son Seigneur. Car notre Seigneur est Seigneur de la vérité. Notre Seigneur est Seigneur de la justice, de l'équité et de la droiture dans toutes choses. Le mensonge est aux antipodes des valeurs de notre religion. Ne choisissez jamais le mensonge dans aucun domaine. Le mensonge n'est pas une stratégie dans aucun domaine. Le mensonge ne mène nulle part dans aucun domaine. Le choix du mensonge est le choix de la perte, de la défaite. Le choix du mensonge est le choix de la descente aux enfers. Car le mensonge ne mène nulle part. Ne dit-on pas dans la sagesse qu'aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge? Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Cela veut dire que le mensonge n'est pas une stratégie. La sagesse dit, lorsque vous dites la vérité, vous n'avez à vous souvenir de rien. Lorsque vous dites la vérité dans toutes choses, vous n'avez à vous souvenir de rien. En disant la vérité, vous vous êtes libéré. Vous avez libéré votre conscience. Vous n'avez à vous souvenir de rien car vous avez dit la vérité. Tel n'est pas le cas du mensonge. Une fois que le mensonge est fait, le menteur est obligé de veiller à son mensonge, nuit et jour, pour que son mensonge ne soit découvert par les gens. Quelle tâche, quelle fatigue, mais une tâche perdue d'avance, car le mensonge n'a pas de lendemain. Seule la vérité a un lendemain. Et quel lendemain? Le lendemain le plus meilleur qui soit appartient à la vérité. La sagesse dit, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Tout cela prouve à suffisance que le mensonge n'est pas une stratégie. Le mensonge n'est pas un choix. Le mensonge conduit l'homme à sa perte, car Dieu est toujours opposé au mensonge et au menteur. Dieu est toujours avec la vérité et du camp de la vérité. Notre religion nous recommande la vérité dans toutes choses. Dieu nous appelle à sa crainte. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru en Dieu, ittaqullah, craignez Dieu, et kunu ma'a sadiqin, soyez avec les véridiques dans toutes choses. Choisissez le camp de la vérité dans toutes choses. Celui qui est du côté de la vérité n'est jamais seul. Il est avec Dieu. Dieu aime la vérité. Dieu aide la vérité. Dieu soutient la vérité. Dieu est avec les véridiques. Telles sont les recommandations du Saint-Coran à l'endroit de toute l'humanité et plus particulièrement ceux qui ont cru en Dieu doivent incarner la vérité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال.